بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج رياض اللي غادي نخصوها الفيلا لي زورانجي اللي كتواجد بالمدينة الحمراء بالقرب من المعلمة التاريخية العريقة الكتبية. هذا الرياض اللي كيوحي للداخل ليه بالرقي والفخامة من خلال الهندسة المعمارية وعلو الجدران ديالو، وحتى من خلال لو بوا بريسيو اللي مستعمل سواء في الأبواب أو الأثاث أو الديكور. ألوان دافئة كتوحي للزائر بجو من الدفء اللي معروفة به مدينة مراكش، وكتوحي أيضاً بجو من الرومانسية. أشجار الليمون الخصة اللي بقلب الجردة هما أيضاً شاهدين على تاريخ هذه الفيلا، التطور وحتى التغييرات اللي عرفتهم عبر الزمن. غادي نتعرفوا أكثر على فيلا لي زورانجي مع سهيل اللي غادي ياخذ نسرين في جولة بهذا الرياض الساحر، فخليكم معنا. La première partie fait un patio fait et puis on voit la hauteur qui est magnifique ou l'architecture hadra, arabe, hispano-mauresque. Qu'est-ce que vous en pensez de la composition des pièces par rapport aux autres riads qui sont à Marrakech? بكل صراحة j'ai pas une connaissance particulière des autres riads, mais ce riad là en tout cas je sais qu'il respecte واحد الأصل المغربي التقليدي ديال مراكش في النقش ديالو. حتى جينا تقريبا ل10 ديال الحرفية باش نعاودوا النقش 1999 قبل ما نديروا لوتيل. داكور. وفعلا غادي نلقاو الباسيو برينسيبال بلي ديفيرونت بيس ديالو، حيت كاين لي بيس ديال الترحيب ليبوك ملي كانوا العراسات ولا كان شي اون اوتر سيليبراسيون كانوا كيستعملوا هاد لي بيس هادو اللي كاينين هنا. سؤال كنشوفوا واحد لا بيس كي مودرن او ميم طون في ان كونتكست تراديسيونيل. عندها شي اسم هاد لا بيس؟ لا كتسمى البهو. البهو اللي هو بيس اللي كترحب فيها لي زانفيتي ملي يجيو عندك للدار. من لا بوتي ديال هاد لا فيلا كنشوفوا هاد لي بورت هادو عاليين ما كاينينش طول رياض. هاد لا بورت اللي تي ريستوري تعاودات ولا كانت هنا؟ لا تعاودات. كل البيبان اللي غادي نلقاوه هنا كل الخدمه اللي على الخشب هي الخدمه اصليه ديال الرياض وتعاودات، ولكن النقش القديم. النقش القديم تري بيان باحترام للنقش القديم ودار داكشي على حقه وطريقه في الاصاله ديال مراكش وديال التقليد مراكش. تري بيان. هذه هي لا بيس اللي هضرنا عليها، هاد لا بارتي بلوتو اللي قديمه كان ديال مول فيلا دي زورانجي. اكزاكتومون. من ديما كنسميتها فيلا دي زورانجي حيت شفت كالكو زورانجي هنايا، سا كوز دو سا؟ تسمات فيلا دي زورانجي دابخي لي زورانجي اللي فيها، ولكن اصلا كان رياض اللي ما عندوش سميه كانت داكور كان ديال مولاها. تري بيان. كنشوفوا الاركيتكتور هنايا كاين بليزيور بورت، كاين هنايا دي بالكون توت لون تما كاين الفوق لي شامبر. فعلا هذه كان فيها السفلي كان فيه لي صالون، ولكن لي صالون ديال موالين الدار داكور اللي كانوا مفرقين ما بين الرجال والعائلات انكور اون فوا، وكان فيه البيت اليتاج ديال مول الدار وكان فيه جوج بيوت اصلا فوق ديال موالين الدار. سي نقدروا نشوفوا اون دي شامبر بور افوار اون ايدي ناخذوا فكره؟ بيان سور افيك بليزير تفضلي. دونك هذه لا بروميير دي شامبر كون فيزيت في لا فيلا. كنشوفوا هنا كاين المشاربي. وي سا كاش كيك شوز ولا؟ اكزاكتومون سا كاش تو السيستيم دو كليماتيزاسيون. اصلا غادي تلقاي هنا في لا فيلا زورانجي كنحترموا لا صاله و ميم طون كنحاولوا نستعملوا هاد لا صاله باش بور كاشي او ماكسيموم تو سكي ايكيبمون تكنولوجيك. دونك غادي نلقاو التلفازه مخبيه هنا، غادي نلقاو لا كليماتيزاسيون مخبيه مورا المشاربي باش نخليو داك التقليد ونخليو داك ليسبري ديال الاوثنتيك ديال الاصاله المراكشيه والمغربيه في الرياض. تري بيان. كنشوفوا حتى هاد لو ميروار كي اكستراوردينير كي اون فورم دو فenêtre qui est là. كنشوفوا هاد لو لي عنده اون تيت دو لي. C'est une peinture sur toile. D'accord. اللي كنشوفوا فيها un village ديال الجبل. On voit très bien la représentation. OK, c'est sur quelle matière? C'est sur de la toile. Alors, une salle de bain entre modernité
Et tradition. Et tradition. Tradition parce qu'on a composé avec la structure du bâtiment. Donc on était obligé de mettre un dénivelé avec les 3 marches pour redescendre. Tradition parce qu'on a utilisé un plafond tataoui. Un plafond Tataoui. D'accord. Typique de Marrakech. Tataoui, c'est le travail qui est fait avec 2 courbes ou deux directions opposées à chaque fois qu'on met un plan. On apprend des choses, hein. N'est-ce pas? Donc avant de visiter le reste de la maison, je vous propose d'aller voir la terrasse publique, à partir de laquelle on a une très très belle vue sur la Koutoubia, qui est quand même le monument principal de la ville de Marrakech. Donc من هنا كنشوفوا la Koutoubia. Exactement. Donc هنا كنلقاو la vue على la Koutoubia. La vue sur la Koutoubia اللي غادي نلقاوهم جميع لي تيراس. اصلا الغرف اللي عندنا هنا في الاوتيل كلهم عندهم دي تيراس بريفي. ومن لا تيراس يمكن لك بيان سور تاخذي الفطور ديالك الغداء العشاء عندك دي ترانزات pour prendre le soleil et en même temps كاينه هاد لا vue sur la Koutoubia اللي عندنا كي اسي اونيك هنا في مراكش باسكو elle est très centrale et كتوريك بان راك فريمون في مراكش. Très bien. دابا غادي نمشيو غادي نمشيو لوط بارتي لا بارتي نوفيل avec une des principales piscines. Donc, il y a la deuxième partie, la plus récente. La plus récente, la piscine principale. Effectivement, quand je fais la grandeur et la splendeur, مول هاد la villa باين كان شي تاجر ولا شي حاجة. Là, c'était un juge à l'époque. On est dans quelle partie? On est dans les salons d'hiver, les salons de Ch'touyin, avec les cheminées, comme le nom l'indique, c'est vraiment des espaces qui sont utilisés en hiver. C'est des espaces qui sont donc, on sait comme à Marrakech, il fait très chaud en été, mais il fait très froid en hiver le soir. Donc on allume les feux de cheminée et ça permet à nos clients ou à nos invités d'avoir un espace complètement chaleureux, cosy et qui est un espace qui représente un peu Marrakech. Parce que si vous regardez dans la précision, la décoration, la design, les anana de salon. كنشوف l'architecture وتا الديزاين مختلف بزاف. مختلف بزاف. هنا كانت الإرادة بيكون واحد التزيين اللي تيشبه لمراكش، غادي نلقاو فيه جميع لي انفلونس اللي كاينين هنا في مراكش. غنلقاو الانفلونس ديال لافريك نوار افيك لي نات اللي جايين من موريتانيا، غنلقاو لي كاروت سيمون اللي جايين من مراكش، البجمات اللي غادي يجي من فاس. سي في دو مانيير traditionnelle هذا. Traditionnelle, ولكن avec un mélange et une association qui est assez rare. L'idée, c'était vraiment de montrer que Marrakech, c'est un peu tout ça. Marrakech, c'est toutes les cultures qui l'ont traversé. C'est les Arabes, c'est les Berbères, c'est les Anglais, c'est les Français, c'est les... L'histoire, en fait, qui se raconte l'architecture. Marrakech, c'est un carrefour. C'est un carrefour qu'on retrouve ici. Mais la salle se retrouve avec donc, une salle de restaurant avec des tables assez cosy et romantiques pour des dîners. Même les lanternes. C'est un tout, exactement. Même les lanternes participent à cet effet un peu hors du commun. Moi, personnellement, c'est ma pièce préférée dans la Villa des Orangers. Je trouve qu'elle reflète beaucoup de choses et en même temps, elle est très inspirante. Elle reste moderne. Mais quand on regarde en détail, elle est aussi très traditionnelle. Donc c'est un peu l'idée de la Villa des Orangers en général, c'est d'aller tradition-modernité, mais c'est pas que des mots, c'est une réalité. Oui, c'est vrai. On passe à la Master Suite. وصلنا هنا سهيل la chambre. Déjà, je suis curieuse. Il y a des escaliers. Exactement. Elle est sur 2 niveaux. Elle est sur 2 niveaux. Il y a une sfli qui fait le salon d'accueil. Il fait un salon avec télé et cheminée. Auquel il faut fait la chambre avec sa salle de bain. Très bien. Donc là, on est sur la Master Suite, qui est une chambre qui fait 100 mètres carrés à peu près. D'accord.
impressionnant. N'est-ce pas? On a le salon de la Master Suite qui est un salon تقليدي avec des touches assez modernes. Mais l'idée c'était d'avoir un salon d'accueil à la marocaine, le premier étage, avant d'avoir la chambre le deuxième étage. On a aussi le bureau. Exactement, un bureau. كله منقوش بطريقه تقليديه. C'est fait à la main. C'est fait à la main. On a toute la décoration avec les artisans de Marrakech. Sur mesure. Exactement, sur mesure. وحاولنا يكون عندنا ديك الأصالة ولا ديال مراكش avec التقاليد في النقش ديال لو بوا ولا في النقش ديال لو بلاطر. Donc هذه la deuxième pièce. La deuxième pièce dans le premier étage, c'est le salon à vivre. C'est une pièce à vivre avec la cheminée ديالها. On a une télé qui est discrètement installée. كما قلت لك ديما كنحاولوا tous les équipements télécologiques نخبيوهم ما امكن باش نخليو داك l'esprit authentique marocain. Donc nous sommes dans la chambre à coucher. Exactement. Avec le fameux de la croix. Exactement. L'amoureux du Maroc. L'amoureux du Maroc, en général, Marrakech aussi en particulier. En particulier. Et on a essayé de faire en sorte d'avoir ce genre d'artistes, ce genre aussi des tableaux d'art d'artistes marocains. Avec une dimension Mahi Ben Ben, qui est un artiste qui est très connu de Marrakech, qui a une très belle réalisation avec toujours ce palmier au central et les différents visages. On peut retrouver des artisans, on peut retrouver aussi des artistes. هذا مصوب spécialement pour la Villa des Orangers. هذا لا ما مصوب spécialement pour la Villa des Orangers, ولكن il a été chiné pour la Villa des Orangers. سهيل كنشكروك على la visite à la Villa des Orangers, une villa qui a plein d'histoire, عندها تاريخ. وشفنا بزاف المواضيع على الاركيتكتور اكتشفنا بزاف الحوايج ميرسي بوكو شكرا الخشب حاضر بقوة وتم الاعتماد عليه بشكل رئيسي في تزيين فيلا لي زورونجي الزليج والنقش المغربي حتى هما تم الاعتماد عليهم في التزيين الشيء اللي ضاف على الفيلا سحر خاص وجو من الرقي بلا ما نساو المزج بين الألوان الساخنة والترابية اللي زادت المكان روعة وما نساوش كذلك أشجار الليمون والخضورة اللي زادت الفيلا إحساس بالانتعاش والراحة.